इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहदा अरब अमारात के सदर का इस्तकबाल करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और ये तारीखी मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर नूर खान एयरबेस पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर को यूएई के सदर का दौरा इस बात का सबूत है कि दुनिया असूल नहीं बल्कि ताकत देखती है। पाकिस्तान कमज़ोर था सो नज़रअंदाज हुआ, पाकिस्तान ताकत दिखाता है, अहम बन जाता है। सवाल ये नहीं कि यूएई के सदर पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, बल्कि असल सवाल तो ये है कि यूएई पाकिस्तान से क्या चाहता है। कि ट्रेड इन बिजनेस की कॉपरेशन है उस हवाले से, और वैसे जो हमने इनसे पैसे वगैरह लिए हुए हैं, जो हमने कुछ लोन्स वगैरह पकड़े इनसे, तो उस हवाले से बात उस जो ऑफिस जो आप ये देखिए कि जो सर्विसेज भारत यूएई वालों को दे सकता है वो हम लोग नहीं दे सकते। हमारे बहुत दूर दूर तक हम वो काम नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है रईस साहब कि अगर हमारे कुछ लोग प्राइवेटली करते भी रहते ही करते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन हम लोग ऑफिशियली नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया ऑफिशियली करता है सारा कुछ। उनकी इमरजेंसी जो है वो फॉरेन रिजर्व मेंटेन पाकिस्तान कर लेता है, चाइना से कर लेता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इंडिया इस हिसाब से नहीं कर सकता। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से कर सकता है। इस तरह खुल के इकोनॉमिक कंडीशन को सपोर्ट अमेरिका इंडियन को सऊदी अरेबिया जो है वो नहीं करता। यूएई पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्टनर है। पोर्ट्स हैं उसमें भी हमने कुछ जो बर्स हैं वो हम दे चुके हैं। और ऐसे नहीं होता कि मतलब हमने कोई सारा कुछ बेच बूझ के वो फारिग कर दिया, लेकिन वो बेचना ही होता है क्योंकि वहां पे उन्हीं का जो हम उनको देते हैं तो उसकी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो भैया पाकिस्तान के अंदर इस समय बहुत जबरदस्त खुशी का माहौल है, और खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा पर करने जा रहे हैं, और वो आज के दिन ही पाकिस्तान आ रहे हैं। शहबाज शरीफ सूट बूट पहनकर पूरे मंत्रिमंडल के साथ उनको एयरपोर्ट के ऊपर लेने जा रहा है, क्योंकि बूट पॉलिश के अंदर किसी भी प्रकार की कमी यदि रह गई तो शहबाज को लगता है कि शायद वो पैसे ना दें, और खास करके खाड़ी के देशों से तो शहबाज जमाने से मांग मांग के खाता आ रहा है, तो उनके स्वागत के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो बेचारे एक बार छुट्टियां मनाने आए थे तो शहबाज पैरों में पड़ गया था, अब तो वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर आ रहे हैं, अब तो शहबाज कुछ ना कुछ पैसे मांग कर ही मानेगा। और ऐसा लगता भी है, और शायद हो सकता है कि यूएई पाकिस्तान से कहे कि जो पुराना कर्जा है भैया उसको ही चुका दो, वाट लगा दी है हमारी, या फिर आगे चल के कोई डील भी हो सकती है। वैसे एयरपोर्ट खरीदने आ रहे हैं शायद यूएई। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहदा अरब अमारात के सदर का इस्तकबाल करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और ये तारीखी मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर नूर खान एयरबेस पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पुरतपाक इस्तकबाल किया करती। लेकिन पाकिस्तान में एक दूसरा अगर ये देखा जाए फॉरेन रिजर्व की, तो दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान को इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो फॉरेन रिजर्व मेंटेन पाकिस्तान कर लेता है, चाइना से कर लेता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इंडिया इस हिसाब से नहीं कर सकता। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से कर सकता है। इस तरह खुल के इकोनॉमिक कंडीशन को सपोर्ट अमेरिका इंडियन को सऊदी अरेबिया जो है वो नहीं करता। यूएई पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर भी है, और इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान उनसे वो आईएमएफ पाकिस्तान से तंग आया पड़ा है। हाँ, अभी पाकिस्तान और आईएमएफ के जो रिलेशन है वो अभी वो लव एंड हेट रिलेशन। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब भी पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 7वां ये आईएमएफ प्रोग्राम है, तो पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जब भी पहले प्रोग्राम से लेके अयूब खान के मोहम्मद अली बोगरा जब 5वें वजीर आजम थे, जो आपका 1952 का एक 5 ईयर प्लान बना था, तब से लेके अब तक जो है जब भी आईएमएफ के साथ डील करनी होती है तो पाकिस्तान हमेशा अमेरिका को दरमियान में लेके आता है और फिर वो डील करवाता है। और पाकिस्तान के पास एक चीज़ है कि पाकिस्तान अमेरिका को अच्छा खेल लेता है। पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके जो है, चाहे उनको टेररिज्म का थ्रेट करके, चाहे उनको जो है उनके जो न्यूक्लियर आप ये कह लें कि उनके जो इंटरेस्ट हैं खलीजी ममालिक में या मशरक़ वस्ता में, उसकी थ्रेटिंग दिखा के, तो पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पोर्ट्स हैं उसमें भी हमने कुछ जो बर्स हैं वो हम दे चुके हैं।
اور ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب ہم نے کوئی سارا کچھ بیچ بوجھ کے وہ فارغ کر دیا، لیکن وہ بیچنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ انہی کا جو ہم ان کو دیتے ہیں تو اس کی بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہے اچھی خاصی، اس حساب سے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے۔ اب پی آئی اے کی بات کر لیں، اسٹیل مل کی بات کر لیں، میرا خیال یسٹرڈے ہم نے دن والے شو میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہی چیزیں کرنی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہم ان کو اور آفر کر دیں، مطلب ٹیلی نار کو انہوں نے خرید لیا یو فون نے، تو یو فون جو سبسیڈری ہے اتصالات کی سبسیڈری ہے پاکستان میں، جو پٹسل ہوتا ہے، پٹسل جو کمپنی ہے پاکستان کی ان کی، تو اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہے، تو شاید اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوں۔ لیکن معاملہ کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یو اے کی انویسٹمنٹ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، وہ پاکستان میں نہیں صرف پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ انویسٹ کرتے ہیں۔ بٹ واٹ دا تھنگ از کہ پاکستان کے اندر ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں جی، انویسٹمنٹ تو فلاں، لیکن کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو کل آپ کی شو میں بتایا تھا کہ 135 ارب روپے کی پی آئی اے بکی ہے، لیکن اس میں سے 8 سے 10 یا 11 ارب روپے 10.5 بلین جو ہے وہ حکومت کے پاس آئیں گے، بقایا پیسے نہیں ہیں۔ مطلب دیکھیں، اور آپ اس معاملے کو بڑے بڑے اشتہارات دے کے اس یعنی 23 دسمبر سے پہلے بھی 4 دن مسلسل ہاف پیج کا ایڈ جو ہے وہ سارے لیڈنگ نیوز پیپر جتنے پاکستان کے اس میں چپتا رہا، ایکسپٹ جو ہے وہ ڈان نیوز پیپر جن کو سرکار کے اشتہارات نہیں ملتے، باقی سب میں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کامیاب کارروائی کہی گئی کہ جی بہت ایک کامیابی والا کام ہم نے کیا، ایک بہت بڑا کام ہم نے سر۔ جو آپ یہ دیکھیے کہ جو سروسز بھارت یو اے ای والوں کو دے سکتا ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، ہمارے بہت دور دور تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ اگر ہمارے کچھ لوگ پرائیویٹلی کرتے بھی رہتے، یہ کرتے ہوں گے، میں نہیں کہتا، لیکن ہم لوگ آفیشلی نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا آفیشلی کرتا ہے سارا کچھ۔ ان کی تجارت بھی بہت زیادہ ہے ہمارے سے، ان کے وہاں پہ جو ہے اکنامک جو ہوتے ہیں ان کے کلچرل ریلیشن مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے کلچرل ریلیشنز بہت زیادہ ہیں، ان کے طائفے دیکھ لیں، ہمارے طائفے دیکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ یار آن ریکارڈ آ چکا ہے یہ بندہ کہ چائنا میں اس کو میٹنگ سے اٹھا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کتنا کب عزت کروانا ہے اس ملک کو کہ ایک جو ناپسندیدہ آدمی تھا یو اے کی، سعودی عرب سے الگ اس کی ہمیں شکایت آئی، چائنا سے الگ آئی، بلکہ چائنیز نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو میٹنگ سے ہی باہر نکال دیا، اس کو ہم نے اب یو اے بھجوا دیا۔ یار یہ کن کی حکومت ہے اس ملک پہ؟ رئیس صاحب حکومت تو جن کی ہے وہ سب کو پتا ہے، وہ ریڈی والے سے آپ پوچھ لیں تو میرے سے زیادہ بہتر جواب آپ کو وہ دے دے گا۔ میں شاید ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہوں تو میرے لیے مشکل آ جائے، ابھی 24 گھنٹے پہلے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں بازیاب ہوئے ہیں، اس کو تو رہنے دیں۔ 1 سال پہلے میں ہوا، 1 سال پہلے آپ ہو گئے تھے۔ اچھا اب بات یہ ہے جی کہ زلفی بخاری صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی وہ جو چورن بیچنے گئے تھے وہ اس مقدار میں نہیں بکا جس